नमस्कार सांग मैंने केमती सब अच्छा आशा करुँची समस्ते सब बहुत बढ़िया थे। नुआ वर्ष रे गोटे नुआ वीडियो सहित आपण मान सामना को आज मुझे यहाँ हूँ मो पुओ गुगुल जहाँ ना हूँ गुगुल ताकू स्कूल जावाई डेली डेली गोटे गोटे नुआ नुआ टिफिन बॉक्स नुआ नुआ आइटम दरकार जो कि मो गोटे बहुत यहाँ इंटरेस्टिंग जिनस हो गलानी डेली डेली भाविया पड़ुची कौन कौन गोटे नुआ जिनस देवी तो आज तारी चक्कर गोटे नुआ जिनस बनाऊँगी यार आइटम्र ना तो मुझे जानी बट आप देखी सारापर कमेंट बॉक्स में निश्चय जनइबे ये आइटम्र ना कौन हवा दरकार। देखो प्रथम मु आलू को सिझे रखी राति टे पकईदी काटिकी पियाज आउ किटा धनिया पत्र तादरे लुण टिके बर्तन मसला मसला देकी चकटिवा भलसे प्रथमे देखंतु एथिरे मु टिके लुण देली तापरे टिके एथिरे जीरा टिके दबा हल्दी टिके दबा तापरे लंका गुंड टिके स्वाद अनुसार दबा छोट छुआटा तो बेसी खाई परिबनी आपण खाइबा अनुसार से अनुसार देबे जति खाइबे ता सहित टिके करी मसला पाउडर मु एथिरे पके देछि आपण जदि चाहिबे गरम मसला पाउडर भी एथिरे देई परिबे आराम से तो ताकू देकी भल से चकटी देबे जेमति टिके भी सेथिरे खदखदडिया न रहइबो टिके भी मुंडा मुंडा अंश न रहइबो बढ़िया से ताकू चकटी देबे पूरा जेमति प्लेन हो जिवो। देखंतु एमती करिकी मो पुओ को डेली डेली ताकू गोटे नुआ नुआ जिनस मते खोजिकी दबाकू पड़े नेट्रु हो या फिर मनरू भाविकी हो आपण मैंने भी एमती निश्चय जहाँ घरे पिला छुआ थे स्कूल जाऊे एमती निश्चय से सब फेस करने को पड़ुथिबो आउ मु भी से माँ मान मध्यरु गोटे आउ एमती आम मनकर प्रतिभा धीरे धीरे जागृत होची छुआ मानक पई आ हो थाउ भगवान का आशीर्वाद रु जो मैंने निज टैलेंट देखई परिबे यूट्यूब रे भल कथा जो मैंने न देखी परिबे देखिकी टे शिखि जिवे तापरे नेक्स्ट कौन करवा देखंतु मझे मझे एमती टिके गपसप आमे करवा तापरे अटा टिके नवा अटा नहीं कि सेतरे कौन करवा ना टिके लुण पकई दबा आउ जीरा टिके पकई दबा आपण जदि पिलार गैस फैस किसी प्रोब्लेम थाए आपण सेतरे अजवाइन गुंड भी टिके अजवाइन जो जिनसटा अच्छी सेटा भी टिके मळिकी पकई देबे से भी टिके बहुत भल लागिवो तेल टिके पकई देबे खास्ता खास्ता टिके लागिवो भल लागिवो तो तापरे ताकू भल से आमे पानी देकी चकटी दबा पूरा नरम करिवेनी पूरा सॉफ्ट हवा दरकार नहीं नॉर्मली जेमती आपण रुटी करंती सेमती ताकू सुंदर भाव रे चकट देबे। देखंतु मु ताकू धीरे धीरे चकटुची चकटिकी ताकू टिके रखीदेवे गोटे कपड़ा घोड़े हो या फिर गोटे ताटिया घोड़े हो ताकू 5 मिनट खंडे रखीदेले सेटा टिके भल फुलिबो एटा तो जानिथिबे समस्ते घर रे। तापरे कौन करी ना गोटे आपण बेलणा काटी बेलणा पटा बाहर करेंगे से टिके प्रथमे थर जेतिकी आपण जो रोटी चक बेलिला बेले प्रथम थर जेतिकी अटा लगिला सेतिकी आउ अटा देबेनी बेसी अटा देले कौन हम आलूटा ना तादरे चिपकेकी रहिबनी बुझिपारछंती तेणु आपण प्रथम थर बेलिला बेलू जेतिकी अटा दरकार एका बेले नहीं जिवे आउ सेकेंड टाइम जमती अटा से देबेनी तापरे ताकू भलसे बेली देवे पूरा पतला करिकी ताकू बेल देवे। मत तो रुटी तो गोल करिवारे मु बहुत माहिर आपण मैंने देखी पार्थिबे मो साइज रु मु एते वर्ष रुटी बेलिलेनी तथापि आज पर्यंत रुटीटा गोल मोर द्वारा हो पारानी मु कौन रोसई करुथी आपण मैंने भाभी पारुथिबे किंतु एते खराब भी रोसई करेनी आपण मैंने आकु बनेकी थरे टेस्ट करिकी जानि परिबे मु केमिति रोसई करे किंतु रुटीटा गोल हो पारुनी किंतु ता अर्थ एटा नुहे जे एटा तो भाभी पारिबानी ना कि गोल होनी माने रोसई भी तो आसु नथिबो बहुत गुडे एमती लेडी अछंती जो माने रुटीटा गोल करि पारु नथिबे मो द्वारा भी सेमती बेले बेले हुएनी बेले बेले गोल हो जाए बेले बेले हुएनी हो छाड़ू पानी पवन कथा बर्तमान कौन करते देखो जो आलू चकटा को मुझे रखी ताकू ता ऊपर पूरा मीन करी भल से ताकू चारि पाट जाक मझी जाक पूरा भल से ताकू देदेवा
ବୁଝିପାରିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ରୋଲ୍ କରିବା, ଯେମିତି ଆମେ ରୋଲ୍ ରୁଟି ରୋଲ୍ ମଇଦା ରୋଲ୍ ଯେଉଁ କରୁ ଏଗ୍ ରୋଲ୍, ସେଇ ହିସାବରେ ତାକୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଲ୍ କରିଦେବେ। ମୁଁ ଟିକେ ବେଶୀ ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ରୁଟିଟା ଚକଟିଲା ବେଳେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଉଠିବାକୁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଆପଣ ଏତେ ସଫ୍ଟ କରିବେନି, ଟିକେ ଟାଣ ଟିକେ ଟାଇଟ୍ ରଖିବେ, ଯେହେତୁ ଉଠିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଆଉ ତାକୁ ଦାବିବାକୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ବତାଉଛି କେମିତି। ତାପରେ ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଲ ଗୋଲ କରି କାଟିଦେବେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। କାଟି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଏମିତି ଉଠେଇକି ହାତରେ ଏମିତି ଦାବିଦେବେ। ମୋର ଯେହେତୁ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି ଏଇଟା ଟିକେ, ସେଥିପାଇଁ କି ଭଲସେ ଉଠୁନି। ଆପଣ ଟିକେ ଯଦି ବେଶୀ ସଫ୍ଟ ନ ରଖିକି ନର୍ମାଲ ଯେମିତି ରୁଟି କରନ୍ତି ସେଇ ସଫ୍ଟଟା ରଖିବେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଉଠିବ, ବଢ଼ିଆ ସେ ସେପ୍ ନେବ। ଏଇଟା ପୁରା ଗୋଲ ହେଇକି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସେ ସେପ୍ ନେବ। ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ସବୁଯାକ ମୁଁ ସେଇ ସେପ୍ର ବନେଇ ଦେଉଛି। ମୋ ପୁଅ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି, ମାମା କ'ଣ ବନେଇଛ ଆଜି ଟିଫିନରେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ୟମି ୟମି ଜିନିଷ ମୁଁ ଖାଇବି। ସିଏ ମୁଁ ଟିଫିନ୍ ଯାହା ବନାଏ ତା'ର ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ସିଏ ତା ବାବା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବହୁତ ଫୁଡ଼ି, ଆଉ ହି ଲଭ୍ସ ଫୁଡ଼୍ ଭେରି ମଚ୍। ତାକୁ ଫୁଡ଼୍ କଥା କହିଦେଲା ମାନେ ସେ ସବୁ କାମ ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ିକି ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ଚାରିପଟ ଯାକ ବୁଲୁଥିବ। ସେ ଖାଇବା ଚାରିପଟ ଯାକ ବୁଲୁଥିବ, ଏବେ ବି ବୁଲୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଗରମ ତେଲ କରିକି ପୁରା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବା। ତାପରେ ସବୁଯାକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ଦେଇଦେବା। ଦେଇ ସାରିକି ତାପରେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ୱେଟ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବ୍ରାଉନିସ୍ କଲର୍ ଆସିଗଲାଣି। ତାକୁ ଓଲଟେଇଲେ ଏମିତି କରିକି ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଓଲଟେଇ ଦେବା। ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ଆପଣମାନେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଇଭିନିଂରେ ସ୍ନାକ୍ସ କରି ବି ଖାଇପାରିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିଫିନ୍ରେ ବି ଦେଇପାରିବେ, ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବେ। ଆଉ ଚା ସହିତ ବି ବହୁତ ମସ୍ତ ଲାଗିବ, ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୁରା ହେଇଗଲାଣି, ମାତ୍ର 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ସ୍ନାକ୍ସଟା। ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା ଗୋଟେ ତାଟିଆକୁ। ଆଉ ସେଇଟା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଅର ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସରେ ସଜାଡ଼ି ଦେଲି କିଛିଟା। ତାକୁ ମୁଁ ଡେଲି କିଛିଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍ନାକ୍ସ ଆଉ ସହିତ କିଛିଟା ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବି ଦିଏ। ଆଜି ଫ୍ରୁଟ୍ସରେ ମୁଁ ଆପୁଲ୍ ତାକୁ ଦେଉଛି, ଆପୁଲ୍ ତା'ର ଫେଭରାଇଟ୍, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପୁଲ୍ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ, ଆଉ ଆଇଟମ୍ର ନାଁଟାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି।